Waktu terjadi itu Pak, sangat terkejut semua masyarakat di desa Sigarang-Garang itu sekitarnya Pak. Karena itu kan tengah malam. Pertama itu macam kayak apa itu, angin dulu itu Pak, berdesuk gitu. Terus terjadi batu itu lompat itu Pak. Terus lari semua, kami lari menyelamatkan diri masing-masing sebelum datang mobil pembantu itu Pak. Setelah udah datang motor pembantu itu, maka bisa kami berpikir agak tenang Pak. Saudara-saudara kita pengungsi tinggal di sini 338 kepala keluarga, 1.214 jiwa, dan saudara kita mulai mengungsi ke posko ini mulai dari tanggal 24 November 2013 sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan lebih. Dari desa Sigarang-Garang, Kuta Rakyat, Kuta Gugung, dan Kuta Tengah, 1 kepala keluarga. Kalau di relawan di panitia ada 12 orang, dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengarahkan baik di dapur lapangan untuk jadwal masak, maupun di logistik untuk kebutuhan logistik, maupun untuk kegiatan gotong royong. Dan juga ada relawan dari mahasiswa, itu pun untuk membantu saudara-saudara kita di bagian dapur lapangan maupun aktivitas hari-harinya. Tapi nggak gini ya. Ay nasi tumba ay Sudah kira-kira 4 bulan lebih lah, kurang lebihnya 5 bulan. Tapi cuman yang kami pikirkan pengungsian ini Pak, sesudah nanti pulang kami semualah pengungsian, bikin pemerintah ini. Jadi di mana kami tinggal kalau udah sampai nanti di kampung? Karena tempat tinggal kami pun udah nggak ada lagi. Rumah, ladang, semua udah hancur Pak. Pertanyaan pengungsi saudara-saudara kita mengenai kapan pulang dan bagaimana rehabilitasi daripada rumah, daripada dampak daripada erupsi Gunung Sinabung. Ya, perasaan mereka sampai saat ini walau bagaimanapun ya lebih baik juga rasanya tinggal di kampung atau di rumah sendiri. Tapi sehubungan dengan karena erupsi, walau bagaimanapun orang ini perasaannya was-was, semua dengan tanda-tanda untuk kepulangan belum ada. Si Kopi, tremor gimana dengan amplitude berapa begitu nanti? Masih didominasi oleh 30 sampai 32 ya, masih seperti yang tadi begitu kan. Ya, saat ini ancamannya masih mengarah ke arah selatan Sukameriah. Untuk saat ini Gamber relatif tenang, tetapi juga tetap hati-hati begitu kan. Kopi standby. Donc c'est normalement le observateur qui donne l'alerte, oui, au Bandung, même au gouvernement local. D'abord, ça c'est vrai, on sort la carte hazard, mais le plus important est le risque qui correspond directement avec le niveau d'activité du volcan. Est-ce que ça doit être une éruption phréatique? Est-ce que seulement une coulée de lave ou le nouvel ardent, par exemple? Donc c'est il y a des progrès. Avant c'est phréatique, ça continue, explosion, mais explosion plutôt de cendres. L'intensité ou l'énergie d'éruption de plus en plus énergétique. Donc il y a une phase, on appelle phréatomagmatique, c'est en novembre.
c'est pour ça, en 24 novembre, le niveau d'alerte, on a monté jusqu'à le niveau 4. Et on a évacué plus de 10 villages. Et maintenant, c'est le niveau le plus dangereux, c'est le Nuerdong. Bagaimana Bang? Saat ini arah angin mengarah ke arah barat daya dan untuk awan panasnya teramati sejauh di lebih kurang 3 km. Tadi malam pun kami kedengar duduk. Tiap hari kayak gitu. Duduk. Kadang-kadang macam apa dia helikopter. Iya. Itu ada guguran sana, Pak. Iya. Nanti ada ngepul asapnya kan. Iya ya, asapnya pun ngepul. Suaranya pun iya. Kadang-kadang macam traktor lewat, kadang-kadang macam pesawat. Gitu. Iya. Jangan nanti kalian pergi-pergi ke hutan, lebih baik ke Kaban Jahe, Brastagi, dia bilang. Menjauh, Pak. Iya, itu makanya kalau ada asap, entah debu, lebih baik kalian ke rumah, tidak usah pergi jauh-jauh bilangnya. Kami nggak keluar, semua kecamatan Simpang 4 ini, kami dua suka tepu ini sama Deskati itu yang enggak. Sampai dari atas ke bawah, gitu. Kemarin nggak ada ya. Iya, nggak ada. Itu namanya lidah lava, Pak. Lidah lapa. Iya, itu malam nyala itu panas ya. Kami nampak pun di atas itu malam Merah itu ya? 2 hari yang lewat. Kalau udah malam, ada juga apinya di atas itu. Ada. Memang, Pak. Kami pun setiap malam dipoto. Dari Simpang 4. Ya. 24 jam Pak, jaga Pak. Iya. Karena kita manusia kan ada juga Pak, lidah kita kan gitu. Iya. Itulah lidah. Iya, Gitu, tidur, Pak. Public obligation, public serving. Normalement, ce n'est pas notre rôle de donner l'activité de monitoring directement aux gens, à la population. Nous, c'est plutôt au gouvernement local. Mais si des gens viennent à l'observatoire pour demander est-ce que le volcan est encore actif ou pas, nous, toujours donner une réponse. Parce que c'est déjà presque 6 mois, ils sont dans le camp là. Pour la plupart des cas, de gens âgés, le plus important est quand le volcan s'arrête l'éruption. La fonction de notre institution, ce n'est pas pour prédire l'éruption. On ne sait pas, le volcan va s'arrêter, mais le plus important pour nous, c'est de monitorer le volcan et d'essayer de donner information où est l'area, le danger pour le peuple. Non, on ne sait pas là. Peut-être dans 1 mois, il va s'arrêter aussi. Peut-être dans 6 mois, il va s'arrêter. Mais je suis sûr, il va s'arrêter, mais je ne sais pas quand.
Donc dans notre institution, c'est une obligation, nous, de donner un conseil au gouvernement local. On dit c'est une recommandation technique. Est-ce que le volcan c'est dangereux ou c'est diminué? Est-ce qu'on a besoin d'évacuer? On donne une recommandation basée sur la raison scientifique. Par exemple, résultat de l'analyse de données monitoring, on peut estimer est-ce que l'éruption va plutôt grand ou plutôt petit. C'est ça la raison. Donc, si le résultat de monitoring c'est le volcan va exploser plutôt petit, nous on n'évacue pas les gens. Mais dans la pratique, il y a pas mal de villages qui indépendamment évacués aussi. Ils ont peur, donc ils sont partis à cause de la fausse information dans Facebook ou le portable. Pak Hendra, the volcanologists, they decide which village should be evacuated. And then we go there, take the villagers out from the village. When a small eruption, they don't want to be evacuated. But after a big eruption, and the dust coming, the small stone hit the roof, bang, 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 and then they shout, "Come on, evacuate us from here." For the village who has vehicles, and then they put more men, more clothes, and then go. And then some others which doesn't have any motorcycle or doesn't have any cars, we come to the village and bring them out. So one village, one family stay in one truck and bring to one place. Otherwise it will be chaos. Can happen. The mother lose the children, the children lose the parents. Yeah? It happens in 2010. Yeah? They have many questions. Where will we go? Do we have food over there? How about the students? Can they continue study in the school? Yeah. They have many questions. And the BNPB has arranged a team of many departments to socialize that, to explain that. The worst thing now is the Sinabung never stop. The IDPs increases from 20,000 to 33,000. It's a huge number. So the government have to feed them. That's only the thing that we make our job harder. Actually, the eruptions is not bigger than it used to be. Why there is a victim? Why it's danger? Because humans get closer to the mountain. You know, Sinabung become a new tourist object. Some photographers, some documentarists, students, many other people from outside, they try to get the more extreme video and photos they get, the more proud they are. So they try to get closer to the mountain. So it's dangerous. And you know, 17 of people, only 3 local people. And the 14 from Medan, from Aceh, from outside. If they obey
the regulation, if they obey the order from the authorities, it will not happen. There are many small paths to go to danger zone. We cannot look after all. If they want to go there, they want to go there seriously, they can go there without detecting by the police and the army. But by socialization, by explaining the dangers, now they realize if you ask them to go, then they will think twice. Nama saya Firdaus Sumpati, pekerjaan saya Desa Payung. Lagi bersih-bersih untuk pemulangan masyarakat Desa Payung. Besok udah mulai pulang ke kampung ini. Jadi tadi ada bantuan BPBD Kota Binjai bersama Dinas PU Kabupaten Taro untuk membersih-bersih, bantuin kami di Desa Payung ini. Tempat pengungsian sekarang di Desa Logumba, Kecamatan Brastagi. Ada berapa jiwa Bang yang mengungsi di sana Bang? Sekitar 2.225 jiwa. 2.225 jiwa. Iya. Nah, sampai saat ini, apakah warga Payung itu memiliki pengetahuan tentang Gunung Sinabung ini Bang? Maksudnya bagaimana kalau itu meletus atau bagaimana kalau tidak meletus? Apakah warga ini memiliki pengetahuan itu Bang? Ya agak minim lah kayaknya. Agak minim Bang ya. Nah, mungkin untuk ke depan butuh kira-kira nggak Bang? Seperti apa? Pasti butuh. Perlu juga itu dari pemerintah lah kira-kira. Oh, dari pemerintah atau penjelasan, atau sosialisasi itu masyarakat gitu kira-kira nanti. For Sinabung, the head of this district, we call Pak Bupati, responsible for this. But for operational in the field, they call they point NIC. It's a Lieutenant Colonel Asep from the army, the military chief here, local chief here. So Mr. Asep coordinating all the resources here, supported by BNPB. Yeah, they have the finance. They have the finance. They will support the local government. Ya pas mulai balik ke kampung udah bisa kerja, ya pemerintah ya maunya memperhatikan, kan umumnya di sini kan petani, jadi perlu diperhatikan itu bibitnya, bibit pertanian, ya pupuk tahap semua, biar bisa bekerja kembali gitu kira-kira.
Est-ce que quand on autorise les gens à rentrer chez eux, ça les amène pas à penser que l'éruption est finie? Justement, c'est le rôle d'évaluation, de socialisation, justement. On donne une information, on peut rentrer pour quelques villages, parce que c'est à l'extérieur, en dehors de la distance 5 km. En fait, si vous regardez bien dans cette carte, il y a deux types d'area. Il y a avec un rond, c'est uniquement pour le matériel projeté. Donc la probabilité, c'est dans tout le sens, c'est pareil. C'est pour ça qu'on met un rond. Il y a un deuxième type, c'est plutôt un area un peu suivre l'area de Nuerdong, par exemple. Donc il faut distinguer bien, c'est différent. Différent d'objet. Setelah pulang ini Bang, gimana kalau besok erupsi lagi? Nah, seperti apa mungkin yang bisa dilakukan warga? Inilah yang menjadi masalah. Belum tentu. Apakah mungkin mereka lari atau gimana? Nggak jelas. Sama kami pun belum tahu lah gitu kira-kira. Nah, kepanikan kan makin meningkat ya kan. Kepanikan makin apalah. Iya, bisa dibilang kan udah kotor kacir lah nanti, katanya aman. Terus udah balik lagi, berarti kan makin takut orang masyarakat ini. Mudah-mudahan nggak ada lah gitu kira-kira. Coba baru satu malam tidur di sini, disuruh ngungsi lagi kan, udah makin repot nanti. Sekarang ini ada lagi, kita kan baru pulang dari tempat pengungsian dari Desa Logumba. Sekarang ada pembagian logistik. Jadi sisa bantuan orang, bantuan Pemda itu dibawa ke sini dibagikan ke masyarakat gitu. Dari pemerintah ada, tapi banyak dari swasta, dari perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Ya. Contohnya ada dari BNI, BRI, ada juga waktu itu bantuan dari Medco Foundation, BNPB ya dia kan paling tidak memfasilitasikan. Nah, kalau banyak pihak swasta ya pihak Pemda kan tetap kan koordinatornya kan mereka gitu Pak. Bukan pendia. Ayo berdua sekarang ke dalam kita singkati sana tolong setelah kita. Dokter setepu. Vulkanologi ya mereka hanya di bidangnya saja, memberitahukan kondisi gunung gimana gitu aja. Sosialisasi juga sering ya. Iya. Kendalanya saya pikir sosialisasi dari pihak pemerintah saya pikir perlu lebih sering gitu. Pemerintah atau pihak-pihak terkait lah ya, ahli-ahli ya. Jadi masyarakat bisa hidup berdampingan dengan gunung. Ya, kalau dia erupsi kita harus pergi, kalau selesai kita kesini lagi gitu ya. Kita kan harus mengikuti instruksi dari pemerintah. Kalau dia bilang memang nggak bisa di sini ya kita harus pindah kemana gitu. Tapi kalau kita harus tetap di sini, kalau kondisinya kayak gini terus, apa yang bisa kita lakukan? Apa mereka bisa memberikan lapangan pekerjaan baru di luar pertanian kan gitu? Kalau yang pegawai kan nggak ada masalah, bisa pindah ke tempat lain. Kalau petani nggak bisa, nanti dia harus ke tempat lain gitu. Secara menyeluruh mereka memang ada yang mau pulang, ya? Ada yang mau pulang, terus ya ada juga yang nggak mau gitu kira-kira deh. Ada yang belum mau ya. Nah, tapi udah direkomendasikan pulang, ya, harus pulang. Harus pulang. Nah,
Jadi yang tidak mau itu kira-kira alasannya kenapa? Satu mungkin takut meletus, masih tak meletus gunungnya kembali. Takut. Ya ketakutan, ya pastilah ada ketakutan, trauma. Kayak kemarin itu secara tiba-tiba datang awan yang warna hitam, ya, kampung ini gelap, jadi satu-satunya. 2010 kan nggak secara langsung, abunya nggak ada ke Payung ini, ke desa Payung nggak ada. Nah, tahun ini sasarannya terus kemari, sasaran abu terus kemari, memang secara apinya nggak jelas dari sini. Kalau seandainya ketakutan itu pasti ada ya, kalau pulang. Masyarakat minta kejelasan itu aja. Contohnya berapa radius sebenarnya desa Payung. Jadi, terdapat 2 versi. Satu digambar di dalam radius 5, satu di luar. Jadi inilah sebenarnya ketakutan ini sebenarnya. As we have to be as simple as possible. Yeah. The thing that the people here are very worried is after the crisis, how the government will treat them, how the government will help them to giving seeds, to prepare lands. Pak Hendra and his team already tell the people in details how is a volcano, what kind of danger. We don't have to be afraid of the dust. We have to be afraid of the lahar, the lava, and the pyroclastic. If the dust, you can have the dust anywhere, depends on where the wind blows. Yeah? If the wind blows here, then we got the dust. If the wind blows to Medan, then Medan people will get the dust. Mais pour prédire, non. On ne sait pas. Mais au moins, si on a un bon monitoring, on a assez de staff, au moins, on peut gérer très rapidement. Mon avis, personnellement, c'est chaque volcan, c'est unique. Donc, chaque volcan, c'est avec son comportement. Justement, c'est ça
Le défi de volcanologue, c'est toujours s'amuser avec différents types de volcans. Mais moi, personnellement, je ne suis pas content si danger de gens. Mais le problème, pas uniquement l'argent. On a beaucoup de volcans actifs. Pour maintenant, on a fait le monitoring seulement 77 volcans. En fait, il y a 127 volcans. Nous, on fait la priorité parce que c'est pas facile aussi pour recruter parce que beaucoup de scientifiques de la science de terre intéressés avec le pétrole parce que le salaire, c'est beaucoup par rapport que nous. Si VSI, par exemple, on achète de nouveau l'appareil, s'il n'y a pas de staff, à quoi ça sert aussi? Au moins, il y a 50% d'observateurs vont retraiter. Nous, on a essayé de proposer au gouvernement de sang de recruter de nouveaux staff, mais pour l'instant, il y a seulement 12. Mais il y aura des observateurs qui vont retraiter à peu près plus de 12. Ça déjà pour l'observateur le problème. Pas encore pour le staff à Bandung. Qui va maintenir l'appareil? Vous pouvez comparer avec observatoire au Japon. Un seul volcan avec 5 doctorats. Un professeur. Nous, c'est bien au contraire. 5 volcans avec un staff. Donc, c'est un peu trop chargé. Jadi tinggal ada di sini semua. Jadi yang poster-poster yang kita tampilkan yang sini ada. Kita masukin di situ, gitu aja. Cuma mungkin tambahan ada beberapa foto. Maaf Pak, foto yang di poster Pak itu resolusi berapa ya Pak? Resolusi Pak. Kalau misalkan kita bikin buku Pak itu masih bagus Pak ya? Masih Pak. Nah, kita sengaja hunting malam-malam pagi tembak. Udah muncul sinar api pada tanggal 22. Tapi kalau dipoto dengan kamera yang pocket gitu nggak bisa, mesti yang SLR. Terus kita perhatikan juga, itu udah mulai muncul. Nah terakhir awal pertama liburan tanggal ini, Bali itu grosor-grosor seperti itu. Berarti nanti lama-lama Pak ya, semakin pendek Pak? Gunung itu kalau meletus terus gitu. Enggak Pak? Atau mungkin bisa tumbuh lagi gitu? Tergantung bentuk letusannya Pak. Tergantung tiap gunung beda-beda proses letusannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan seperti itu gitu. Tapi karena tiap gunung beda-beda. Iya. Jadi betul. Jadi semangat untuk bikin buku Pak. Sejarah untuk ini Pak, anak cucu Pak. C'était qui les gens? Hein? C'était qui? Il y a tous les jours, il y a des visiteurs. Militaires, BNPB, ici, de peuple, ingénieurs. Jamais terminé de travailler ici. Même jusqu'à le soir, la SMS, le téléphone. Voilà. I would like to show the press release for the past months, and this is the press release from Singapore, dated on the 4th of February. Yeah. After there were deaths, it makes a very strong impact. There were many inquiries, there were many calls coming through from various sectors of corporate gas, from travel agents. As much as possible, we were trying as well to be able to be positive about the event. Basically, for Kabanjahe and Brastagi,
although there are eruptions, it is still safe. We hope that the authorities will assist the villagers to be able to make use of the events to see how we can promote Mount Sinabung as a tourist attraction as well. This will also be able to give them a chance to increase on the livelihood, not just to do on the farming. I hope and I believe that with the political will, they will be able to look at the opportunity as well after the vast media press coverage for the past 5 to 6 months for the tourism industry and the business to flourish in the next few months. I know one of the victims, yeah, is Mr. Thomas Milala. I know him very well. He knows me also. Yeah, we always discuss about the tourism, about the mountain, about the jungle trekking, about replanting trees. There are many feelings. I feel very sad. It's a normal feeling, a human feeling. Yeah. When we walk there, try to find another victim. Will the awan panas coming suddenly? So it's afraid. But I will remember it maybe until the end of my life, because the situation is very, very deep in my heart. Eh? Our society have a good cultural behavior because 5 major clans here, and each clan connected to each other. Yeah, they can discuss because they have 3 main parts in the culture. Senina, it means those who has brothers and the cousins, and then Kalimbubu, it means if I married a woman from Tarigan clan, the Tarigan is my Kalimbubu, I have to respect them, I have to honor them. And then Anak Buru. Anak Buru, for instance, a man married my sister. So the man and my sister become Anak Buru. When I have a party at home, I can tell them to walk in my home. Positive things, we get closer to the community. And some of us come from other part of Indonesia and married local women here. So it makes us easier to communicate with the villagers. Harapan terutama kepada pemerintahan. Kami harapkan begitu telah beberapa kali terjadi erupsi, kiranya dapat memikirkan saudara-saudara kita untuk penanganan selanjutnya. Karena kami lihat pada saat ini tanggap bencana dari pemerintah agak kurang cepat. Tapi kami sebagai relawan, begitu terjadi erupsi, kami menanggap terus. Dan kami dalam perjalanan daripada pengungsian, kami sudah menyediakan tempat. Begitu juga kami harapkan kepada saudara-saudara kami yang di sekitar pengungsian, kiranya tabah dan kiranya juga
apabila pun nanti terjadi lagi bencana, kenyamanan dan ketertiban di posko. Walau bagaimanapun beda juga di posko pengungsian dengan yang di rumah. Begitu juga kepada saudara-saudara kami dari penjuru semuanya, baik pun daerah manapun, kami harapkan sampai saat ini untuk tetap mendukung saudara-saudara kita yang tinggal di posko pengungsian untuk menambah semangat daripada saudara-saudara kita. Karena walaupun bagaimana bencana ini kita belum tahu kapan berakhir. Dan kami sebagai relawan siap dan setiap kapan pun akan mendukung, membantu di posko manapun maupun bencana apapun. Begitu yang saya dapat harapkan. At home, I make my own SOP with the whole family, with my wife, my children. If a big eruptions and only dust, volcanic dust, just wearing mask, close all the doors, children not to go to school. And if earthquake, you have to leave the house, try to find a field for what we call collecting all the people there. Because I live near my office has a field in the middle. I told them to go there. So if the electric broken, the trees broken, they will be safe. And at night, I told them to have emergency lamp at home, because if the earthquake more than 6 Richter scale, yeah, more than 6, the power will be off, the telephone network will be off. So it cause more panic. C'est encore un débat entre nous à l'interne là, à propos de est-ce que c'est bien utile si on publie le données monitoring dans le Facebook ou pas. S'il y a des gens méchants qui donnent une fausse information, donc ça va exciter pas mal de gens avec une fausse information. C'est ça le danger. Il y a un bon système, mettons, de gens de Yogyakarta, de volontaires. Ils ont développé le système radio. Donc, si le communicateur dans la radio reçoit de l'information de l'observatoire, il va diffuser cette information autour de stations de radio. Donc, c'est bien ça comme système. Donc, c'est pas comme un portable. C'est pas la peine nous d'acheter des portables. On utilise seulement la radio avec quelle fréquence de cette radio. Il y a des informations, surtout s'il y a danger imminent. Donc, ça prend du temps là pour s'habituer à la situation autour de terrain. I asked Pak Hendra and his team many questions about volcano, and I'm thinking like a volcanologist. So the whole community, from the youngest to the oldest, they should be learned how a volcano is, what's the dangers. But the important things is when I talk to the people in the village, try to make a new concept, living harmony with volcano. Because
We are in the ring of fire. We have hundreds of volcanoes around this country. We have 2 here. In a small area like here, we have 2, Sibayak and Sinabung. Both of them are active volcanoes. So we have to live harmony with them. When they got eruption, we have to leave, and then when they get keep quiet, we have to come, do something for life, yeah?